تو وہاں پہ وہ ورکر سارے جو ہیں وہ خان صاحب ہی ہیں. زمان پارک میں ہر عمران موجود ہے جی, خالی وہ خان صاحب کے لیے نہیں ہے. وہ کی آزادی کا مطلب کیا ہے؟ حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے رولز ہیں, جو ہماری ضروریات ہیں, جو عوام کو چیزیں چاہیے, جو ہمارے معاملات ہیں, اس کے لیے جو ہم فیصلے کرتے ہیں ان فیصلوں میں ہمیں پورا رائٹس ہے کہ ہم ان چیزوں کو عملی جامہ پہنا سکیں. اور ہم سمجھتے ہیں خان صاحب نے صحیح حقیقی آزادی کا مطلب ہمیں اس 1 سال میں پراپر اپنی جد و جہد کے ساتھ بتایا. اور ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں کہ ہمیں کچھ طاقتور حلقے یا کچھ طاقتور ملک جو ہیں وہ ہمیں اپنی پالیسیز کے مطابق چلائیں. تو خان صاحب نے کہا ہے ہم ہر ایک کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, ہماری تو کوئی دشمنی نہیں ہے, ہمارا تو کوئی اپنا ذاتی کلیش تو نہیں ہے جی. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کپتان نیو ٹی وی. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان زاہد حنیف. ناظرین, پروگرام سنو پاکستان میں آج میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں. میڈم مناہل جبار فیصلہ آباد سے بلانگ کرتی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر سیاسی رہنما ہیں. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں میڈم مناہل جبار سے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. جی میڈم, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. میڈم, آپ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, تو سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف اب پاکستان کے لیے ضروری کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو جی میں کپتان ٹی وی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں خان صاحب کے ویژن کو اور خان صاحب کی پالیسی کو پوری قوم کے سامنے بہترین طریقے سے بتا سکوں. جی اچھا میم, پاکستان تحریک انصاف کیوں ضروری ہے پاکستان کے لیے؟ جی, پاکستان تحریک انصاف اس لیے ضروری ہے کہ اس نے 75 سالوں میں کوئی ایسی ٹیم یا کوئی ایسی پارٹی اوپر نہیں آ سکی جس نے آ کے قوم کے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا, اور جس کی ہمیں بہت ضروری ہے. اس لیے تحریک انصاف کے علاوہ ہمیں کچھ اور نظر نہیں آتا. اچھا میڈم, یہ بتائیے کہ خان صاحب کی جو تحریک ہے حقیقی آزادی, حقیقی آزادی کیا ہے؟ کیا خان صاحب کی حکومت میں قوم آزاد نہیں تھی؟ اب ہی خان صاحب نے یہ تحریک کیوں شروع کی ہے؟ دیکھیے جی, اس کا جواب میں آپ کو اس طرح سے دوں گی. خان صاحب کو جو گورنمنٹ ملی پچھلے 4 سال پہلے, آپ نے دیکھا ہوگا خان صاحب نے جو اپنی اسٹرگل کی 30-35 سال, خان صاحب نے ہمیشہ عوام کی وہ بات کی. خان صاحب نے یہ سمجھایا کہ ہمیں آزادی کیوں چاہیے. خان صاحب کو جب پاور میں لگا کہ خان صاحب نے وہ فل اسٹرائک کی ہے, وہ اس کا نتیجہ نہیں نکلا, وہ لوگوں نے ہمیں کام نہیں کرنا دیا. تو اس 1 سال میں جب خان صاحب کو پالیٹکس سے باہر کیا گیا تو خان صاحب نے لوگوں کو بتایا یہ تھی وہ حقیقی آزادی جس میں وہ کام کرنا چاہتا تھا. لیکن مجھے کچھ نامعلوم طاقتوں نے, کچھ ایسی چیزوں نے جو 75 سال سے یہاں کی چیزوں کے اوپر مسلط بیٹھے ہیں اس پورے نظام کے اوپر, انہوں نے ہماری اس حقیقی آزادی کو وہ عملی جامہ نہیں پہنایا. تو خان صاحب جیسے ہی پاور سے باہر آئے تو خان صاحب نے عوام کو وہ سمجھایا اور وہ بتایا حقیقی آزادی کا مطلب کیا ہے. حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے رولز ہیں, جو ہماری ضروریات ہیں, جو عوام کو چیزیں چاہیے, جو ہمارے معاملات ہیں, اس کے لیے جو ہم فیصلے کرتے ہیں ان فیصلوں میں ہمیں پورا رائٹس ہے کہ ہم ان چیزوں کو عملی جامہ پہنا سکیں. اور ہم سمجھتے ہیں خان صاحب نے صحیح حقیقی آزادی کا مطلب ہمیں اس 1 سال میں پراپر اپنی جد و جہد کے ساتھ بتایا. اچھا میڈم, خان صاحب کا ایک اور بیانیہ ہے ہم کوئی غلام تو نہیں, یہ کس کی غلامی کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے جی, اداروں کی طرف اشارہ ہے. دیکھیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اداروں کو دیکھ لیں, آپ ہماری خارجہ پالیسی میں دیکھ لیں. آپ خان صاحب کو لوگ قائد اعظم سے ریلیٹ کرتے ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہے نا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں نیشنل یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس میں ہم آزاد ہونے چاہیے. ہم جو اپنی خارجہ پالیسی دیں اس کے اندر کسی اور دوسری انٹرنیشنل پالیٹکس کا کوئی ہاتھ نہ ہو. اور ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں کہ ہمیں کچھ طاقتور حلقے یا کچھ طاقتور ملک جو ہیں وہ ہمیں اپنی پالیسیز کے مطابق چلائیں. تو خان صاحب نے کہا ہے ہم ہر ایک کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, ہماری تو کوئی دشمنی نہیں ہے, ہمارا تو کوئی اپنا ذاتی کلیش تو نہیں ہے جی کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہماری اپنی ذات یا PTI کو فائدہ کر رہی ہے چیزیں. ہم تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جو قوم کے حق میں بہتر ہے. تو خان صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں تو نہیں یہ چاہیے کہ ہم کوئی غلام لوگ ہیں جو آپ کہیں گے وہ مان لیں گے. ہم وہ چیز مانیں گے جو ہماری عوام کے حق میں بہتر ہے, جو ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہے. دیکھیں نا جی, سارے اسلامی ممالک کے اندر پاکستان ایک واحد ایٹمی طاقت ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور پاکستان جو ہے وہ بنا ہی کلمے کے نام کے اوپر ہے. تو اس لیے ہم کسی کے غلام تو نہیں ہے نا جی کہ جو ہمیں کچھ کہے گا وہ ہم مان لیں گے. اچھا, خان صاحب کو قائد اعظم کا دوسرا چہرہ کہا جاتا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, جو قائد اعظم نے ایک مشن اپنا رکھا پاکستان کو آزاد کروانے کے لیے, اس ٹائم بھی بہت ساری نہ کردہ طاقتیں ایسی تھی جو سمجھتی تھی پاکستان آزاد نہیں ہو سکتا. اور یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا. تو قائد اعظم کے بعد جو صحیح لیڈر 75 سال کے بعد اوپر آئے, آپ خان صاحب کی
35 साल की जो आप उनकी स्ट्रगल देख रहे हैं उसके अंदर उन्होंने यही तो किया कि पूरी आवाम को शाउट दिया। और अब वो खान साहब के साथ लोग इसलिए कायद आज़म के साथ खान साहब को रिलेट करते हैं कि वो चीज़ें अब हमें नज़र आई पिछले 4-5 साल में, जब वो पावर में आए तब और जब वो पावर में नहीं थे तब। तो इसलिए हमें मेरे ख्याल में कायद आज़म के बाद जो सही लीडर मिला है वो इमरान खान की शक्ल में मिला है। जब खान साहब पीटीआई की हुकूमत थी, खान साहब पावर में थे, तब ये कौम, ये अवाम खान साहब के साथ नहीं थी। अब ऐसा क्या हुआ कि ये सारी कौम खान साहब के साथ हो गई? जी देखें, अवाम उस टाइम भी खान साहब के साथ थी क्योंकि पीटीआई एतमाद खो चुकी थी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, खान साहब ने जो वादे किए थे नौकरियों के वो भी नहीं मिले, इवन कि नौकरियां बैन हो गई थी। तो इस वजह से कौम जो है वो खान साहब से बदजन हो गई थी। जी देखिए, मैं आपको इस तरह बताती हूँ कि इस 75 साल में आप देखें कि 2 से 3 पार्टीज ने मेजर रूल किया है। एक आप नून लीग को देख लें, एक पीपल्स पार्टी को देख लें। इन 2 पार्टीज के अलावा जो दरमियान में कहीं आया वो एक डिक्टेटर का टाइम था, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मिसमैनेज होती रही हैं। जो टाइम खान साहब को मिला है, जो खान साहब ने अपनी पॉलिसीज दी थी, अब जब हम पावर में आए हैं और पावर में हमें उन नामालूम ताकतों ने वो चीज़ें करने नहीं दी। पहले तो हमें 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली, हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जोड़ दिया गया, बहुत सारी ऐसी सीट्स को, बहुत सारी ऐसे मामलात को कर दिया गया कि हम जो भी कोई बिल लेके आते थे सेनेट में या असेंबली में वो पास ही नहीं हो पाता था क्योंकि हमारे पास वो मेजॉरिटी नहीं थी। तो कौम को ये चीज़ समझनी चाहिए, जब हमारे पास पूरी ताकत होगी, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करके उनके ऊपर अमली करवाएंगे काम, तो तभी हम आवाम के लिए काम कर सकते थे ना जी। हमें तो 4 साल में उन्होंने एहतसाब जो हम करना चाहते थे वो करने नहीं दिया गया, हम जिन लोगों को ऊपर लाना चाहते थे उनको लाने नहीं दिया गया। इवन कि हम अपना, अगर खान साहब अपना कोई बंदा भी बदलना चाहते थे तो हमारा पूरा निज़ाम हमारे खिलाफ हो जाता था। तो खान साहब क्यों वो नहीं ये कैसे सब काम करने कर दिए सकते? गए? जी देखिए ना, मैंने आपसे कोई हाथ बंधे हुए थे? जी हम सभी बंधे हुए थे। अच्छा। हमें जो गवर्नमेंट दी गई, जो चीज़ें कही गई, उस तरह से हमें जब चेयर पे लाकर खान साहब को बिठाया गया तो खान साहब को कहा गया कि आप अपनी जो इतने साल से जो स्ट्रगल की है आप उसको पीछे कर दें, आप जो चाहते हैं एहतसाब आप उसकी बात ना करें, आप सहाफियों के ऊपर जो आज़ादी की बात करते हैं आप उसकी बात ना करें। कौन कहता आप था? जी इदारे ये कहते? सबको पता है जी। ये मेरे ख्याल में आप एक किड को लेते बच्चे को भी आजकल कुछ पूछेंगे तो वो आपको बता देगा। नामालूम का लफ्ज़ मेरे ख्याल में अब हर एक के लिए मालूम हो गया है, हर एक के लिए वो शनाख्त बन गया है। तो खान साहब को अब खाली ये तो नहीं कह सकते वो एक पॉलिटिशियन है। तो उन्होंने इस 1 साल में ख़ास तौर पे जो जिसको हम कहते हैं कि आज़ादी, उसमें खान साहब ने बताया कि पिछले 4 साल जो हम पावर में थे उसमें हमें काम क्यों नहीं करने दिया गया, हम क्या चीज़ें चाहते थे, आप बिल्कुल बजा हैं। अगर आप आवाम के हवाले से हमें देखें कि जी हम जो आवाम को तो हमसे वो सस्ती रोटी, आटा और यही चीज़ें चाहिए ना जी, तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए जो पॉलिसीज़ हमें चाहिए थी वो पॉलिसीज़ तो उन इदारों ने पूरी करवानी थी ना, उस आपकी कौमी असम्बली में से होनी थी। जब वहाँ पे हमारे पास मेजॉरिटी हमें स्टार्ट से नहीं दी गई, वो प्लान किया गया, तो उसके बाद वो खान साहब क्या कर सकते थे? खान साहब ने तो पिछले पावर में जो टाइम था उसी में खान साहब ने कह दिया था कि आप मुझसे ये प्राइम मिनिस्टरशिप ले लें अगर आपने काम नहीं करने देना। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, फिर खान साहब ने जो हुकूमत में अपना टेन्योर गुजारा वो गुलामी में गुजारा? जी गुलामी में नहीं गुजारा। खान साहब ने जो टेन्योर हमें मिला, माजरत के साथ खान साहब ने उसमें यही फाइट की कि हम कोई गुलाम तो नहीं। आपने खान साहब की मेरे ख्याल में 20 स्पीचेस में खान साहब के बहुत से ऐसे खिताब जिसमें खान साहब जब भी कहीं वकला में होते थे, सहाफ़ी बरादरी में होते थे, खान साहब किसी चैरिटी के प्लान में होते थे, खान साहब कहीं भी आवाम में होते थे, खान साहब बार बार ये मैसेज देते थे कि जब तक इंसाफ नहीं होगा, अदलिया आज़ाद नहीं होगी, जब तक कानून ताबे नहीं आएगा तो हम काम कैसे करेंगे। तो खान साहब वो मैसेज अपनी आवाम को बताते थे कि आप मुझे एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए कि मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे फैसले बंधे हैं। खान साहब के पास तो सिग्नेचर की वो पावर ही नहीं थी ना जी कि जिसमें खान साहब आगे आके वो काम कर सकते। तो उस निज़ाम में फाइट करते नजर आए खान साहब। एक दिन भी अगर आप खान साहब को बता दीजिएगा, मेरे ख्याल में 75 साल में जितने प्राइम मिनिस्टर हैं खान साहब की अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो खान साहब ने सबसे कम रेस्ट टाइम दिया है, खान साहब ने सबसे कम इसमें छुट्टी की है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया खान लेकिन साहब उसके ने। बावजूद कुछ डिलीवर नहीं कर पाए जी इसीलिए तो हम आपको कह रहे हैं ना कि आप हमारा कंपैरिजन उस 75 साल में वो जो मंजे हुए बूढ़े लोग हो गए और 4 साल के उस बच्चे के साथ तो कंपैरिजन ना करें। पीटीआई तो वो 4 साल का बच्चा था ना जी, जिसको हमने इसी में पैदा किया, इसी में दौड़ना सिखाया, फ्रेम तो हमने अब किया कैमरा को। हम पावर में तो अब आए, जो हमें पावर दी गई उसमें हमारे हाथ बंधे हुए थे,
हमारी हर चीज जो थी वो कहीं ना कहीं किसी जगह से रूल हो रही थी। इवन कि हमें तो एक क्लर्क भी हमारे से ज्यादा ताकतवर होता था ना जी, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर कमजोर नजर आता था। अगर हम वहां पे अपने जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है उसने 2 साल तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया। उनको यही लगता था कि पीछे से वही ताकतें आ जाएंगी जिसका अभी आपने जिक्र किया, नामालूम, और उनसे रिलेटेड बहुत से ऐसे चेहरे जो सामने नहीं आते थे। ये तो हकीकत है, ब्यूरोक्रेसी ने खान साहब का साथ नहीं दिया, तमाम लोग ये समझते हैं, लेकिन ये दिया क्यों नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते थे खान साहब के आर्डर को? क्योंकि महंगाई जो थी खान साहब के दौर में, वो ये ब्यूरोक्रेसी का काम है उसको कंट्रोल करना, नहीं किया। तो क्या ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपोजिशन के साथ थी? देखिए, ब्यूरोक्रेसी ऑपोजिशन के साथ हो ना हो, ऑपोजिशन से भी स्ट्रांग वो चीजें हैं जिसको ऑपोजिशन भी होल्ड करती है, ठीक है, और जिसको ऑपोजिशन को वो होल्ड करते हैं। तो उस ब्यूरोक्रेसी को जिसको आपने शुरू बच्चे से लेके बूढ़े बाबे बना दिए, तो उनको तो लगता था जब आपने उनको आदत ही नहीं डाली सही तरीके से काम करने की, सही पॉलिसीज के मुताबिक चलने की, आपने कानून उनको बताए, तो उनको तो पता था कि हर जगह पे एक सेकंड लाइन, एक रास्ता ऐसा निकल आता है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आप एक खातून हैं और सियासत में ख़वातीन का अब कितना ज़रूरी है और क्यों है? देखिए, सियासत में हमेशा ही ख़वातीन का अगर आप रोल देखेंगे, फातिमा जिन्नात से देखिए, आप बेगम लियाकत अली खान से देखिएगा, और आज़ादी के टाइम उन सारी वो ख़वातीन या वो सब लोग जो आज़ादी में एक अहम किरदार अदा किया है, तो ख़वातीन का किरदार जो है वो हमेशा ही बड़ा अहम रहा है। और पूरे 75 साल की तारीख में फातिमा जिन्ना और लियाकत अली खान, बेगम लियाकत अली खान के बाद जो औरतों को सपोर्ट किया है, जो एक फ्रीडम दिया है खान साहब ने, जो एक कॉन्फिडेंस दिया, वो तहरीक आज़ादी में। इसलिए हम समझते हैं कि औरतों के इसमें आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़ानदान ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा, जो हम तो उनको प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं खान साहब को, क्योंकि उन्होंने जो आने वाला या जी साबिका भी थे और आने वाले भी हैं जी। और जो हमें ये वक्त 1 साल का दिया, तो उन्होंने उन प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावर दिखाई लोगों को, जिसमें हमें पता लगा कि खान साहब अभी तक स्टिल प्राइम मिनिस्टर है। तो हम इस हुकूमत को तो मानते नहीं जिसमें आगे शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं। आपने मैडम फैसलाबाद से सियासत में कदम रखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, क्या फैसलाबाद के लिए आप क्या करना चाहती हैं, क्या एम क्या आपका? देखिए, आपको कहीं ना कहीं से आगाज तो करना होता है, और फैसलाबाद क्योंकि मेरा हल्का है, लेकिन मैं पूरे पाकिस्तान की बेटी हूँ। हमें खान साहब ने सिर्फ अपने सोचने के लिए नहीं कहा, खान साहब ने हमेशा कहा कि आपने कौम बन के सोचना है। एक फर्द एक कौम है जी, एक फर्द एक खानदान है। तो हम इसलिए आगे आए कि अब जरूरी हो गया है, हम उस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसका तमाचा तो हमारे मुंह पे मारा जाता है, लेकिन पीछे मारने वाले और लोग होते हैं। हमें बताया तो जाता है कि हमने वोट दिया है, लेकिन वोट में से कामयाबी किसी और की निकलती है। हमें बताया तो जाता है कानून आपके लिए, लेकिन उसके ताबे कुछ और लोग होते हैं, हमें नहीं उनके साथ लगाया जाता। तो अब हमारा वो वक्त आ गया कि हम उसको, खान साहब का वो जो एक स्लोगन है कि हम कोई गुलाम है, तो हम अब बताएं कि हम कोई गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं। और आज़ादी जो है वो यही 4, 5, 7 चीज़ें जो होती हैं वो मिल के इंसान को देती हैं। अच्छा मैडम, गरीब को क्या रिलीफ चाहिए होता है, क्या चाहता है गरीब जो हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाती? देखिए, ये अगर आपको, मेरे ख्याल में ये आजकल आप देख रहे होंगे, एक आटा जो सिस्टम चल रहा है रमज़ान के अंदर, आपको लगता है कि पूरे रमज़ान के अंदर ही लोगों ने रोटी खाना होती है, या पूरा साल में ये चीज़ें चलनी होती है। वो तो आपकी गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है जिसके तहत आवाम के लिए सहूलियात दी जाती हैं। ये जो इन्होंने हमेशा कहा था कोई हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है क्योंकि हम तो बेगर्स हैं, तो वो मियाँ शहबाज शरीफ ने इस रमज़ान में पूरा किया है। ना कि ये पूरा किया, बल्कि बताया है कि जालिम कैसा होता है और किस तरह से उन्होंने आटे के पीछे लोगों को लगा के उनकी कीमती जानें चली गई और बहुत से लोग अपने घरों तक पहुंच ही ना सके। अगर आप उस थैली की प्राइस देखें, उसकी क्वालिटी देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि ना तो उसमें क्वालिटी है, ना उसमें कोई ऐसी चीज़ है। तो कहाँ से आपको हर रोज़ खबरें मिल रही हैं, कभी 10 लोग मर रहे हैं, कभी 5 लोग। कितने खानदान इस आटे की दौड़ में उन्होंने बता दिया, फकीर बनाने के चक्करों में उन्होंने लोगों को रौंद के रख दिया। तो जो हम कौम की बात करते हैं वो ऐसे तो नहीं खान साहब करते हैं, और जो कौम की स्ट्रगल होती है वो इन सब चीज़ों से बालातर होती है जी। उसमें हमें देखना होता है, जो आज़ादी की तहरीक थी उसमें लोग भूखे पेट दौड़े थे, उसमें लोगों ने अपने खानदानों की कुर्बानियां दी थी, और उसमें लोगों ने कितने कितने मीलों सफर किया था। तो ये सब चीजें तो फिर आपको नजर आ रही हैं आजकल जो हो रहा है, जो फाशिज्म हो रहा है, जो 1 साल से खान साहब का जो टन्योर था उसको उनसे छीनने के बाद जो किया जा रहा है, तो वो मेरे ख्याल में तो बेहतर है वो हमारा जो खान साहब ने बात की है कि हम कोई गुलाम तो नहीं है, अब वो कौम खड़ी हो गई है जी इसके लिए। अगर खान साहब को 5 साल पूरे दिए जाते, मुद्दत पूरी करती पीटीआई अपनी हुकूमत के,
تو کیا جو وعدے کیے تھے وہ سب ڈلیور ہو جاتا؟ دیکھیں جی 5 سال کی بات نہیں ہے، خان صاحب کو اگر 2 سال بھی مل جاتے، 3 ویسے سال خان صاحب نے 100 دن مانگا تھا، جی ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ 90 ڈیز ایک آپ کو پولیٹیکل آپ کو پتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے اس چیزوں میں، وہ تو خان صاحب نے اس لیے مانگا تھا نا کہ خان صاحب کو لگتا تھا کہ جو لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، پھر وہیں پر بات آ جاتی ہے انفارچونیٹلی ہمیں نامعلوم چیزیں ناکردہ طاقتیں کہنا پڑتی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں جی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں ان لوگوں کا راج ختم ہو جو پچھلے 75 سال سے ایک اندھیری رات کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب خان صاحب چیئر پہ آئے ہیں اور خان صاحب نے وہ کوشش کی ہے، تو جب ہمیں سامنے سے اس سے بھی بھیانک چہرہ ملا ہے تو خان صاحب کیسے پورا کر سکتے تھے نا جی، ہمیں تو چیزیں پوری کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں اپنا وہ پاور چاہیے تھی، ہمیں وہ طاقتیں چاہیے تھی، بیوروکریسی کا وہ ساتھ چاہیے تھا نا جس میں ہم عوام تک جاتے، جب ہمیں عوام تک جانے ہی نہیں دیا گیا، کیونکہ عوام میں تو آپ جاتے ہیں جب آپ کی پالیسیز جو ہوتی ہیں ان کو آپ پاور کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اختیار دیے جاتے ہیں، جب ہم کسی ایک بندے کو احتساب تک نہیں لا سکتے، قانون اس سے بالا تر ہے، تو ہم ایک دوسرے بندے تک وہ چیزیں کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ یہ تو قوم کو سمجھنا چاہیے نا جی، اگر خان صاحب کو صرف یہی چاہیے تھا کہ ان کو پرائم منسٹر بننا تھا تو خان صاحب تو بہت آرام سے پرائم منسٹر اب بھی بن سکتے ہیں، جیسی جیسی ان کو آفرز کی جاتی ہیں، جیسی جیسی چیزیں ہیں، خان صاحب کو پرائم منسٹر نہیں بننا تھا، خان صاحب کو قوم کے ہر اس بچے کو بتانا تھا کہ ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بندہ حکمران ہے قوم کا۔ اچھا میڈم یہ بتائیے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ورکروں کا سہارا لے کر زمان پارک میں بیٹھے ہیں، یہ لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ خان صاحب کو ورکروں کا سہارا نہیں لینا چاہیے، اگر وہ اتنے دلیر ہیں تو پھر وہ اکیلے فیس کریں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا یہ سوال میں ہی آپ کا سب سے بڑا جواب ہے، آپ یہ دیکھیے کہ پارٹی ہی ورکرز کی ہے، خان صاحب تو کسی پولیٹیکل فیملی سے تعلق نہیں رکھتے، آپ خان صاحب کا پچھلا سارا لائف دیکھیے، ایک سپورٹس مین ہے وہ، ایک سوشل ورکر ہے، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہیں وہ، اور سیکنڈلی ورکرز کی تو یہ پارٹی ہے، وہ خان صاحب کی مجھے بتائیے نا، وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں ہر ٹائم، تو جب خان صاحب کو کوئی تھریٹ ہوئے گا، جب خان صاحب کو اس طرح سے ان کی چیزوں کو کرنے نہیں دیا جائے گا تو ڈیفینیٹ جب کسی کے گھر کے باپ کے اوپر کوئی بات آئے گی تو اس کے بچے تو اوبیسلی کھڑے ہوں گے نا جی، تو خان صاحب تو اس کے آپ سب سیاسی باپ ہیں ہمارے جی، سوشلائزیشن میں آپ دیکھیں آپ ان کو، وہ قوم کے وہ ٹیچر ہیں جنہوں نے ہمیں نہ کہ سوال بتائے نہ اس کے ساتھ اس کے جوابات بھی بتائے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے کیسے اٹھ کھڑے ہونا ہے، تو وہاں پہ وہ ورکر سارے جو ہیں وہ خان صاحب ہی ہیں، زمان پارک میں ہر عمران موجود ہے جی، خالی وہ خان صاحب کے لیے نہیں ہے، وہ پورے ہی ان کی فیملی چیزیں کہا جاتا ہے ان کو بلایا گیا اور باقاعدہ تربیت دی گئی ہے کسی کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ میں آپ کی اس بات کو اب آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اگر ان کو لڑنے کی تربیت دی جائے تو وہ اس طرح زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ اس طرح سے سامنے ان کے چہرے نظر آ رہے ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے جو دہشت گرد چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں میں آتے ہیں وہ رات کے اندھیروں میں آتے ہیں جی، ہم تو وہاں پہ کھلے عام بیٹھے ہیں اور ہمیں ہمیشہ خان صاحب باہر آ کے ہم سے انٹریکٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، خان صاحب نے تو ان کو نہیں کہا آ کے بیٹھیں، آپ کو میں نے وہی کہا نا جب گھر کے سربراہ کے اوپر کوئی بات آئے گی تو اس کے سارے بچے اس کے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے نا، تو اب آپ اس کو کچھ بھی کہہ دیں، اور اللہ کے حکم سے ہمیں مخالف بھی ایسے ملے ہیں جن کے منہ پہ تماچا وہ خود ہی مار لیتے ہیں، ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو، تو وہ اب ان کے پاس اور کیا رہ گیا، خان صاحب نے تو ہمارے خوف کے بت توڑ دیے لیکن وہ اپنے خوف کے بت نہیں توڑ سکے۔ اچھا میڈم یہ بتائیے کہ جو زمان پارک میں جو ہجوم ہے وہ کب تک رہے گا، جب تک الیکشن نہیں ہوتے؟ جی خان صاحب میرے خیال میں آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ کوئی ہجوم نہیں ہے، یہ ایک قوم ہے، آپ مجھے بتائیے نا ہجوم تو وہ ہوتا ہے کوئی اسپیسیفک لوگ نکلے ہوئے ہوں، کوئی ایسا ایجنڈا ہو جنہوں نے ان طاقتوں نے قوم کو یا ملک کو کوئی نقصان پہنچانا ہو، تو وہاں پہ تو آپ کو ہر پنجابی نظر آئے گا، ہر بلوچی نظر آئے گا، ہر وہ بندہ نظر آئے گا جس کے اندر قوم کا جذبہ خان صاحب نے پیدا کر دیا ہے، تو جب تک خان صاحب یہ اسٹرگل کر رہے ہیں ہم پورے بحیثیت قوم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں پہ ایک بیٹی بھی آپ کو نظر آئے گی، ایک ماں بھی نظر آئے گی، خان صاحب کا وہ جونیئر جو اب سمجھیں گے ووٹر ہے جس نے خان صاحب کو شوکت خانہ میں ووٹ کیا ہوا ہے وہ اب جوان ہو گیا ہے، اور وہ باپ اور وہ دادا بھی نظر آئیں گے جنہوں نے نسلوں کے لیے قربانیاں دی تھی، اور آج وہ وقت آ گیا وہ خان صاحب کو اس لیے سپورٹ کرنے نکلے ہیں کہ اب نہیں تو پھر کب نہیں، اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ اچھا میڈم یہ بتائیے کہ الیکشن میں اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو بے روزگاری اہم ایشو ہے، مہنگائی اہم ایشو ہے، کیا منشور ہے پی ٹی آئی کے پاس جو مہنگائی کو کم کر سکے؟ دیکھیے جی یہ جو آپ نے اس کے اندر اگر لگایا ہے نا، ہم اس کو کہیں گے انشاءاللہ جی پی ٹی آئی آ رہی ہے، پی ٹی آئی پہلے بھی نہیں گئی، 1 سال پہلے ہم سے ہماری وہ رول لے لیے گئے، ہم سے ہمارے وہ رائٹس لے لیے گئے جس کے لیے ہم باہر نکلے، اور خان صاحب اس دن سے 9 اپریل سے جی پرائم منسٹر ہیں،
जब खान साहब ने आराम से निकले थे वो अपनी एक डायरी लेके, देखिए ना जी, हमें बताइए कि 75 साल की तारीख में कभी कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह से गया, कोई चीज हुई? आज तक इन्होंने जितना भी ढिंढोरा पीटा करप्शन का उनके लिए, जो भी कुछ कर सके, तो वो क्या निकाल सके? वो एक घड़ी निकाली जिस वक्त खान साहब ने जिस लेवल की चैरिटी की है शौकत खानम में, जिस लेवल का खान साहब अभी भी खान साहब किसी चीज के लिए अपने ओवरसीज लोगों को, यहाँ पाकिस्तान में किसी को कुछ कहते तो खान साहब को क्या घड़ियों की जरूरत है? लेकिन वो कहीं ना कहीं वो उन्होंने कोई ना कोई इश्यूज बनाने हैं ना जी। तो वो चीजें, हमारी सारी पॉलिसीज अवाम है जी, अवाम के वो हिस्से हैं जिसमें हम चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिले, उसमें कानून की बालादस्ती हो, हर बंदे को ये पता हो कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हम जितने भी पावर में हैं लेकिन हमारे लिए कानून उठेगा, हम वो काम करेंगे जिसमें अवाम को अपने राइट्स के लिए बोलने में कोई इश्यूज नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल में हमारी पॉलिसीज तो बड़ी क्लियर है, हम अवाम से अवाम तक रहना चाहते हैं जी। हम चाहते हैं कि खान साहब का अवाम से वही रिलेशन रहे जो खान साहब ने पिछले 35 साल से अपने अवाम के साथ जोड़े रखा है। मैडम आखिरी सवाल, इलेक्शन आप कब होते हुए देख रही हैं? देखें, अगर लोगों को समझ आ जाए तो हर दिन इलेक्शन हो रहा है। ये जो एक हमें वोट चाहिए जिसके जरिए हम हुकूमत में आना चाहते हैं, तो वो हमें नहीं लगता कि ये लोग हमें उस तरह से कामयाब होने देंगे। लेकिन एक खौफ उनको ये मारे जाता है कि अगर हम इलेक्शन करवा देते हैं तो जी कौम क्योंकि खड़ी है और हमें वो कौम निकाल के बाहर फेंक देगी। जो 75 साल चेहरे हमने लोगों ने नहीं देखने दिए थे वो खान साहब ने पिछले एक साल में खास तौर पे वो हर बंदे को दिखा दिया। देखे ना कि अभी कोई बात होती है क्या, इस तरह से हमने कानून पढ़ा था, अभी कोई भी बात होती है तो हमें तमाम चीफ जस्टिस के नाम, हमें हमारे बच्चों को, हमारे खानदानों को पता है, हमें उस तरीके के हर उस बंदे का नाम पता चल गया जो खान साहब स्टैब्लिशमेंट के नाम के तौर पे बात करते हैं या जो ब्यूरोक्रेसी में बात होती है, हमें ये पता लग गया कौन सा लॉ किस में काम आता है। तो अब उस सब को फुलफिल करने का या उसको आप ये समझ लें एक सिंबल देने का टाइम आ गया है वोट के हवाले से। तो हम खड़े हैं, इंशाल्लाह हमें पता है अदलिया हमारे साथ स्टैंड करेगी, हमारे साथ क्या अदलिया उस आइन के साथ स्टैंड करेगी जो आज से 75 साल पहले हमने बनाया है। तो वो लेकिन आजकल अदलिया पे भी बहुत बात हो रही है जी। जब आपको अंदाजा होता है जब कुछ चीजें इनकी ताकतें टूट रही होती हैं तो कौन चाहेगा वो काली रात खत्म हो जिसमें उन्होंने वो कुछ कर दिया, उन खानदानों को जुड़ने नहीं दिया गया ना। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सियासत को अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 साल से जो शक्ल दे दी गई है, तो ये हमारी हिम्मत है कि हम खवातीन बाहर बैठी हुई हैं, हम बाहर आए हैं, हमारे घर वालों की सपोर्ट है खान साहब की वजह से। और खान साहब का कौन सा चेहरा जो हमने उनके सोशल वर्क के तौर पे देखा है, जो लीडर के तौर पे देखा है, जो टीचर के तौर पे देखा है, वो उस एनालिस्ट के तौर पे देखा है जिन्होंने हमें दोनों चीजों का फर्क बता दिया है। तो अब अगर ये वोट नहीं भी करवाते तो आवाम ने तो अपना रेफरेंडम दे दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि हमें उम्मीद है कि अदालतें अपना रास्ता लेंगी, आइन अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा, तो वो सब चीजें जो हैं इंशाल्लाह हमारे हक में जी मंडे आ रहा है और इंशाल्लाह ताला हम एक कौम बन के उन चीजों में उभरेंगे। लास्ट पे मैसेज कोई आप कन्वे करना चाहें कौम को? देखिए, मेरा मैसेज हर उस कौम की, उस फर्द को, उस बेटी को, उस माँ को, उस बहन सबको है जिन्होंने खान साहब का पिछले 35 साल जो उनका टाइम था उसमें स्ट्रगल में उनका साथ दिया है, हर उस बच्चे के नाम है कि देखिए जी हमें एक हजूम कहा जाता है, हम हजूम नहीं हैं, हम कौम हैं। और कौम को अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे हाथों में देने की कोशिश की गई जिसकी वजह से हमें लगा दिया गया कि आपके लिए बस घर का आटा रोटी दाल ही पूरी करनी है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उस माशरे की तरह ऊपर उठ के नहीं आना जैसे बाहर के लोग बात करते हैं। खान साहब हमेशा बताते हैं उन चीज़ों को। तो मैं हर उस बंदे को पैगाम दूंगी कि वो टाइम आ गया जी, हमें अपने वोट की हिफाजत खुद करनी है। वोट एक अमानत है, ये अल्लाह हमें हक देता है और हमें वो अमानत जब हम वो लीडर पहचान लेते हैं जो खान साहब की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें एक रिवॉर्ड दिया है जी, एक नेमत दी है, तो हमें उसको उसी हिफाजत के साथ उसी तरीके से वहां तक लेके जाना है जहां से वो कामयाबी का सिंबल बन के खान साहब दोबारा से नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जी बहुत शुक्रिया मैडम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आके खान साहब के विजन को, खान साहब के मकसद को आवाम तक पहुंचा